Narama, kapalit ko. Tag 11,999 na siya. Tapos, nag-sale man. Out. Lagi. Out. 10,999 mag 11. Tapos naka-save ko 1,000. Kaya nag-sale man sila. Hindi siya. Red. Redmi Note 12. Redmi Note 12. 8 gigabytes of RAM and 256 gigabytes of storage. Moment of truth. Nasa Tumblr. Tumblr na libre. Yan na Tumblr. Nasa cellphone. So, una, sulod ang kaning ay nakoy chili case. Isa. Chili case. Tas simutan lang to. Scanner. Cellphone. Cellphone. Yan. Cellphone. Naradiri ang kan. Okay. Hindi pa ganito. Yan. Siya. Redmi Note 12. Kulay niya mint green. Mint green. Nag-on pa na siya. Yeah. Nabot siya charging port, charging wire siya. Siya hanggang 33 watts na charging on 33 watts. Siya nang sure. Ano na dyan? Kasawara din. It's in my game. Wait. All. Manisya. Diri lang po to. Ako pa na isa.